ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱴᱚᱯᱤᱠ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱨᱤᱥᱴ ᱨᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ। ᱠᱨᱤᱥᱴ ᱨᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ। ᱡᱤᱥᱩ ᱠᱨᱤᱥᱴ ᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱯᱛᱤᱥᱢᱟ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱮ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱ उनको स्नान को दबन नवा सृजन कना कोरिन्थ गोटन पौलुस दुसार चिट्ठी 5:17 अंकाय लay कदा yan legwa दुसार कोरिन्थी 5:17 पद रे पौलुस से मेनदा जे अदो क्रिस्ट रे जहां मिनाय खान निदोय मिटन नवा सृजन कना मारिया को दो परम चलावेना और नियल पे नवाना को गे हुई कना क्रिस्ट रे एखन नवा सृजन कना बन चलका प्रभु श्री मेन कदा जोहना भाग्य संवाद 3 अध्याय 3 खन बन नेला जखन निकोदेमस साथे प्रभु श्री गालमारा कान थाय कना तो तखन निकोदेमस से मिताय कना से निकोदेमस से मेन चुप कना 3 अध्याय 3 खन जिसे रोड किदा सरना गिन मिताम कना जहां जुदी बाय जनाम आरो लेनकान ईश्वरा राजस्टी दो अहोय नेल गलेलिया निकोदेमस से मेन किदा मिटन हराम हर दो भला चिकाते जनाम दाड़ी को चिका उनदे दोसर दम आया गोगवा कुखिरिया बोलो रोड को अरे जनाम दाड़ी को जिसे रोड किदा सरी सरीगिन मिताम कना जहां दा और आत्माते बाय जनाम लेनकान उनी दो ईश्वरा राजस्ट्रे अहोय बोलो दालिना जेल खन जन्म कना दो जेल कना और आत्मा खन जन्म कना दो आत्मा कना इन्हें मिताम कारे दोसर दम जन्म हुयुग तम मेनते आलम हाहाड़ा होय दो ओका से मेनजों कान उनते गे होय कना आम दो उना रे साडेते मंजमे कना मेनकन बाम बाड़ाय ओका खन हिजुग कना से ओकाते चला कना मेनते आत्मा खन जन्म कना मिकमी हर को उनका कान गया जोहना भाग्य संवाद 3 अध्याय 3 खन 8 बन नेल केदा तले नावाते बाम जन्म और लेमखान सिरमा रजिस्टर अहम बोलो दाड़ेना नावाते जन्म दो चेक कना दा और आत्माते जन्म दो कना बपतिस्मा एंते बपतिस्माते जन्म है कना नावा जन्म यदि बन नेला रोमियो कटन चिठी पौलुस अलका लेता 6 अध्याय 3 खन बन नेलेगे 6 अध्याय 3 खन रोमियो कटन 6 अध्याय 3 खन बापे बड़ाया आबू जतो हड़ अकोय क्रिस जिसु रेबन बपतिस्मायन उनिया गुजु रेबन बपतिस्मायन मेनते मितमे आबू बन बपतिस्मायन रे उनी तुलुय तुपार बन बोलायना और गुजु रेबन उनी तुलुयना जेमन नवा जीवन रेबन तराम माने चे लेका क्रिस दा बाबा महिमाते गय को कने बिरि उचुयन एंते आबू दो उनिया गुजु रेबन मी अकान खान उनिया जीवित रोड़ो रे बन मिदुआ आबू दो बन बड़ाय गया जे आबो मारी हटते दो उनी तुलुय क्रूस लेना जेमन कई रिया हड़मो नसाओ और कई ठेन आर अलबन गुलामो एंते गय अकानी दो कई खने खलास कना मेनकन आबू दो जुदी क्रिस तुलुय बन गय एनखान क्रिस साउते हों जो बुत कहना मेनते बन पतियो कना एनते बन बड़ाय गया एनकते क्रिस दो गय को खने जे प्रिया खानते उनी दो आर बाय गुजो दो उनी चितारे आर दो बाय मलिको आर तेरे उनी गयना उनी दो कन मी धावगे पैसे ते गयना मेनखान उनी जे एनखान उनी दो ईश्वरे जीवित अकाने ताहेन कना उनका लिखते आपे हाँ बुझो जों पे कई सत्य आपे दो पे गय गया मेनखान ईश्वर से ते आपे दो क्रिस जिसुरे पे जीवित गया ना यथा पे दो पे गुजु हड़मो रिया बड़ी सना गोबर रे दो आलो पे तहना जेमन कई दो पे आलो राजो आपे हड़मो हटिन को दो बे धर्म रे खंडा खंडा मेन कते कई ठेन आलो पे
alay gidi ka बीज कम गई को कौन जे akan hor leka apnar te issor ten alayo pe ar pe hormo hating ko do dhorom re khanda panda men kate oni ten gi alay tape nongka lekate ape do koi ten ar do bape gulo gobol a ente on goboren mape bangkan men kan ape do pe sohoy gobolen tale baptismayan Jesu Kristo baptismayan mi kemi hor do Jesu tuluy kobore bon bolam iduk kana aron pile bon gujuk kana nungka lekate abo hormo do koi se te gojok kan tabona ar bon biri rodok kana uni tulu bon biri rodok kana biri rod por da abo jahan nawa jion huyuk kana ona nawa jion da abo do dhorom jinge ligi khema jor tabona abo do bon gojok kana goj por bon nawa rodok kana ona do dhorom jinge khema lagi ar ona dhorom jinge do chel ka jahan do lord khotite bin napai luchalamot ere kumru se mante bodoy kiska hulung una ko sanam do goj hit tabona abo ona ko sanam koi do goj tabona goj jarur tabona ar una ko ge abo do baptisma hote do bon safa kana se ona ko bon goy kan tabona ar jokhon bon nawa kana baptisma te jokhon bon nawa kana তখন তো আবুদ নাওয়া লেখাতে তাম জড়ুম তখন চলিকা শাস্ত্রে মেন্দা আপেয়া মারি হরতে দো অচক গিডি কথা আপেয়া মারি হরতে দো অচক গিডি কথা আবু যদি বኛলা কলসি গঠন চিঠি উনকা গেলে কানা কলসি গঠন চিঠি 3 অধ্যায় 9-10 লে দা পৌলুস যে তেস ape talade edal perda ape do ente mari horte do unia kami ko sudha pe tu gidia kada ar nawa horte pe hor akawana ona apai do eren sirjawi a mutan likhate nawa aro te sari badai urum se elah kan sari badai urum se elah kan mane abu do mari horte do bon tu akadia jokhon bon baptisma na mane leke leka baptisma re abu do abo hormon goj milaw ke tabo Jesu saunte mane hormo likate abo jaha kai ko thai kon adobon goj maraw kida arna kai se tabo dobon goj ina ani to dobon joy bide kana jemon nawa jinge bon khemao Jesu Kristo nawa jion do abo chij kai jodu tabona jaha do Maria jaha ব্যবহার Maria jaha চলন লটকটে লাটগাড় এড়ে ইসকা হলো নিউ হলো তারপরে বডই মেজুলো রিঠারিটি আর এমনতে যাহা কো কই থাকে কান তখন ওনা তো গজি তওনা ওনা বন গজ লেখাই গিয়া ও দবন নাওয়া আরোয়া গজ লেখা বে ও দবন নাওয়া আরোয়া মানে মারিয়া ওনা বড়িয়া সানা বড়িয়া হরমরিয়া বড়ি হাটিং কো দো সে বড়ি সানা কো দো চগি তবনা আর নাওয়া আরো হি তবনা ওনা গে কানা বাপতিস্মা রে নাওয়া জীবন দো Chida je ente kaya kan ente kaya dia kulay dhay kana moron Rome Kuthan Chithi leda chayo dhay tezre ente kaya emo kulay do moron kana men kan isore emo sahay dando jai juk jion ge one okado aburen Prabhu Chris Jisure mina tale kai likha da abu da moron bun nyama kai likha da gujub menkan Jesu Kristo kotiote isra sahidan ta abu da Jesu Kristo jai jug janna tabana ado muchare abu da nawa jingi kemahi tabana nawa jion chil kata bun kema Rome Kuthan Chithi nagi bun badai lege Rome Kuthan Chithi 13 অধ্যায় 11 খন bun yala मुझे नुआ छाड़ा आपे दो पे बड़ाई गया बतर दो है सेटर कना नितो दो
ᱡᱟᱹᱯᱤᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱵᱷᱮᱱᱚᱜ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱛᱟᱯᱮᱭᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱫᱚ ᱢᱚᱱ ᱟᱹᱪᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱥᱩᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱫᱚ ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱩᱥᱟᱹᱨᱟ ᱜᱮ ᱟᱸᱜᱟᱜᱼᱟ ᱫᱮ ᱮᱸᱰᱮᱠᱷᱟᱱ ᱧᱩᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱜᱤᱰᱤ ᱠᱟᱜ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟ ᱯᱷᱟᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱡᱚᱝ ᱢᱟ ᱥᱤᱧ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱪᱚᱞᱚᱱᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱵᱚᱱ ᱪᱚᱞᱚᱱ ᱢᱟ ᱨᱤᱡ ᱨᱚᱝ ᱟᱨ ᱧᱩ ᱵᱩᱞᱩᱜ ᱛᱮᱫᱚ ᱟᱞᱚ ᱞᱚᱴ ᱜᱷᱩᱴᱤ ᱟᱨ ᱞᱩᱪᱟ ᱞᱚᱢᱚᱴ ᱛᱮᱫᱚ ᱟᱞᱚ ᱨᱤᱴᱷᱟ ᱨᱤᱴᱤ ᱟᱨ ᱦᱤᱥᱠᱟᱹ ᱛᱮᱫᱚ ᱟᱞᱚ ᱵᱤᱪᱠᱚᱢ ᱟᱯᱮ ᱫᱚ ᱯᱨᱚᱵᱷᱩ ᱭᱤᱥᱩ ᱠᱷᱨᱤᱥᱴ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱡᱚᱝ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱟᱞᱚᱯᱮ ᱥᱟᱫᱚᱜᱼᱟ ᱫᱮᱞᱟ ᱮᱸᱰᱮᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜ ᱚᱱᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱥᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱡᱤᱱᱜᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱡᱤᱱᱜᱤ ᱥᱚᱱᱚᱠ ᱡᱤᱱᱜᱤ ᱵᱚᱱ ᱠᱷᱮᱢᱟᱣ ᱢᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱤᱥᱥᱚᱨ ᱵᱟᱭ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱥᱤᱠᱷᱟᱹᱣᱱᱟ ᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱡᱤᱥᱩ ᱢᱟᱨᱟᱝ